Attach pads to patient's bare chest. Do not touch patient. Analyzing heart rhythm. Please wait. ألصق الأقطاب الكهربائية بصدر المريض العاري. جاري تحليل ضربات القلب. لا أحد يلمس المريض. Fixez les électrodes sur la poitrine nue du patient. En train d'analyser, ne pas toucher le patient. Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα του ασθενή. Γίνεται ανάλυση, μην αγγίζετε τον ασθενή. Прикрепите накладки к обнаженной груди пациента. Идет анализ, не прикасайтесь к пациенту. Ambatisha elektrodi kwenye kifua cha mgonjwa bila nguo. Analisisi, usiguse mgonjwa. Pedleri hastanın çıplak göğsüne yapıştırın. Analiz ediliyor. Hastaya dokunmayın. Электродтарды науқастың жалаңаш кеудесіне бекітіңіз. Өз әрекеттеріңізді талдау жасаңыз, науқасқа қол тигізбеңіз. 패드를 환자의 몸에 붙여주세요. 분석 중입니다. 환자를 만지지 마세요. Pasang bantalan ke dada terbuka pasien. Menganalisis, jangan sentuh pasien. ติดแผ่นนำไฟฟ้าที่ผิวหนังบริเวณหน้าอกของผู้หมดสติกำลังทำการวิเคราะห์ห้ามแตะต้องตัวผู้หมดสติ Gắn các điện cực vào ngực để trần của bệnh nhân. Đang phân tích, không chạm vào bệnh nhân. Ikabit ang mga electrodes sa hubad na dibdib ng pasyente. Pagsusuri, huwag hawakan ang pasyente. 将电极片粘贴在病人裸胸上。不要触摸病人，正在分析心率，请等待。將電極片粘貼在病人裸胸上，不要觸摸病人，正在分析心率，請等待。